अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और शैतान के शर से बचाए, आमीन। ये वाक़या मुझे कराची से अज़हर ने भेजा है, जो कि कुरंगी के रिहायशी हैं। चलिए उनकी ही ज़बानी सुनते हैं। वो कहते हैं, हम जिन कारी साहब के पास कायदा पढ़ने जाते थे वो नाबीना थे और हाफिज़ुल कुरान थे। उस्तानी जी भी नाबीना थी, उनकी कोई औलाद ना थी। उस्तानी जी घर में बच्चियों को कायदा पढ़ाती थी। मदरसे की टाइमिंग दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होती थी। इसके बाद किसी बच्चे को मदरसे में आने की इजाज़त ना थी। वहाँ तरतीबवार क्लासेस होती थीं। पहले छोटे बच्चे पढ़ते थे, उसके बाद वो बच्चे जिनका कुरान पाक शुरू हो चुका था और आखिर में हिफ्ज़ करने वाले बच्चे आते थे। मैं और मेरा दोस्त, जो कि बचपन के दोस्त थे, हम कारी साहब के पास कुरान हिफ्ज़ कर रहे थे। हम दोनों बहुत शरारती थे, मदरसे में बच्चों को तंग करते थे। जब कारी साहब पूछते कि क्या हुआ तो हम झूठ बोल देते और दूसरों का नाम लेते कि ये शरारत कर रहे हैं। कारी साहब को नज़र नहीं आता था, मगर जो शरारत करता था वो अपनी स्टिक उसी की तरफ फेंकते थे, जबकि उन्हें कोई बताता भी ना था। हमें बड़ा तजस्सुस होता था कि वो 6 बजे के बाद किसी को मदरसे में आने नहीं देते। बच्चों की छुट्टी होने के बावजूद रात गए तक मदरसे से बच्चों के कुरान पाक पढ़ने की आवाज़ें आती रहती थीं। तो अपने इसी तजस्सुस को दूर करने के लिए एक दिन हमने रात को मदरसे में जाने का प्रोग्राम बनाया। हम दोनों दोस्त रात 9 बजे मदरसे पहुँचे। मदरसे का दरवाज़ा बंद था, लेकिन बच्चों की तिलावत करने की आवाज़ें आ रही थीं। हमने सोचा, ये क्या, दरवाज़ा बंद है मगर अंदर से आवाज़ें आ रही हैं पढ़ने की। ज़रूर कोई ना कोई बात है जो कारी साहब हमें नहीं बताते। दरवाज़े के ऊपर रोशनदान था, जो कि खुला हुआ था। मेरे दोस्त ने मुझे कहा, चलो देखते हैं कि अंदर कौन है। हम दोनों कुर्सी पे चढ़े तो क्या देखते हैं कि कुछ लोग कुरान पाक पढ़ रहे हैं। इनके कद काफ़ी लंबे हैं। वो बैठे हुए भी कदावर लग रहे थे। वो सब सर से पैर तक सफ़ेद लिबास पहने हुए थे। उनकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। हम हैरान हुए कि ये कौन लोग हैं। इस हुलिये के तो हमारे मोहल्ले में कोई लोग नहीं हैं। कि अचानक कारी साहब चौंकते हैं और रोशनदान की तरफ देखते हैं, जैसे कि उन्होंने हमें देख लिया हो। हम गड़बड़ा कर नीचे गिरते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। जैसे ही हम 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो मेरे दोस्त को कोई उठाकर दरवाज़े पर दे मारता है। हम दोनों डर जाते हैं। वो दर्द से रोने लगता है। मैं उसे वहीं छोड़कर भागता हूँ तो कोई मुझे ज़ोर से कमर पर थप्पड़ मारता है। थप्पड़ इतना शदीद होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कमर पे आग लग गई है। मेरे दोस्त के सर से खून बह रहा था। हमें मारने वाला नज़र नहीं आ रहा था, मगर वो मुसलसल हमें मारे जा रहा था। कितने में कारी साहब दरवाज़ा खोलकर बाहर आते हैं और किसी का नाम लेकर कहते हैं
کہ چھوڑ دو، یہ بچے ہیں، نادان ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ بحیثیت استاد کے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ انہیں جانے دو، تو مارنے والے کا ہاتھ رک جاتا ہے۔ ہم گرتے پڑتے اپنے گھروں کی طرف دوڑتے ہیں۔ خوف سے ہم پر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ جب گھر والے میری پیٹھ دیکھتے ہیں تو اس پہ اتنا بڑا ہاتھ کا نشان ہوتا ہے جو انسانی ہاتھ سے 3 گنا بڑا ہوتا ہے۔ مجھے اور دوست کو 3 دن تک بخار رہتا ہے۔ گھر والے بتاتے ہیں کہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تم دونوں ایک ہی بات کہتے ہو، ہمیں چھوڑ دو، اب ہم کسی کو تنگ نہیں کریں گے۔ ہماری حالت کی اطلاع جب قاری صاحب تک پہنچتی ہے تو وہ خود ہمارے گھروں پہ آتے ہیں، ہمیں دم وغیرہ کرتے ہیں اور پہننے کے لیے تعویذ بھی دیتے ہیں۔ تقریباً 1 ماہ لگتا ہے ہمیں ٹھیک ہونے میں۔ اس کے بعد میرے بابا قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو وہ کہتے ہیں میں رات میں جنات کو قرآن پاک پڑھاتا ہوں، ان میں سے کچھ حافظ ہیں اور کچھ حفظ کر رہے ہیں۔ ان دونوں نے نادانی میں انہیں غصہ دلایا جس سے وہ طیش میں آ گئے اور یہ سارے معاملات ہوئے۔ اسی لیے میں شام میں بچوں کو جلدی فارغ کر دیتا ہوں تاکہ میں انہیں ٹائم دے سکوں اور انہیں پڑھا سکوں۔ میں آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے انہیں پڑھا رہا ہوں۔ انہوں نے میرے والد سے کہا کہ اپنے بچوں کو نصیحت کیجیے کہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے ورنہ آپ لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ قاری صاحب یہ تمام باتیں کہہ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بابا نے مجھے بتایا کہ تم لوگوں نے شرارت میں ایسی حرکت کر دی، اگر قاری صاحب اس وقت نہ آتے تو تمہاری جان بھی جا سکتی تھی۔ ہم نے توبہ کی، قاری صاحب سے بھی جا کر معافی مانگی، مگر اس واقعے کے بعد دوبارہ اس مدرسے میں جانے کی ہمت نہ تھی، اس لیے ہم نے وہ مدرسہ چھوڑ دیا۔ وہ منظر جو ہم پر بیتا تھا اسے سوچ کر ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اگر قاری صاحب نہ آتے تو شاید وہ ہمیں مار دیتے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم بچ گئے۔ جو سزا ہمیں ملنی تھی وہ ہمارے لیے کافی تھی، اور نصیحت بھی تھی کہ کبھی کسی کو پریشان نہ کریں، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی اور مخلوق۔ تو لسنر، یہ تھا آج کا واقعہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔